pagkuna nagtanduha tingulay sa atong aguna. Abi mo kita pagkatayo na ilang buka mo nagipanumpaka kalit gimpyan ikaw na nakita kaunang dagway kung sasamin daw mabuhat kay gikumot-kumot sa dakong kamot halughan mong pagkadako sa gupa kay gikumot-kumot sa dakong kamot halughan mong pagkadako sa gupa. Ipanumpa ko na nagtanduha managtiunay sa atong aguma. Abi mo kita magkadayon na kayang ugma mo nagipanumpaka kalit gibyan ikaw na nakilang kaunang dagway mo kung sasamin daw mabuhat kay gikumot-kumot sa dakong kamot handughan mong pagkadako sa guma kay gikumot-kumot sa dakong kamot handughan mong pagkadako sa guma kay gikumot-kumot 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 kalit gibyan ikaw na nagilang kaunang dagway mo kung sasamin daw mabuhat kay gikumot-kumot sa dakong kamot handughan mong pagkadako sa guma kay gikumot-kumot sa dakong kamot handughan mong pagkadako sa guma kay gikumot-kumot.